Mulai lelangan. Awas sarang bubuk. Bukan nomor sih ya. Berarti wis pernah terjadi mungkin ya. Apa cuman banyu nih pas. Nah, kita ya lesak angin ditap. Tapi sebenarnya kita atos, tahu kaku. Ada hutan. Oh itu. Kalau hutan iya. Iya. Orang urus bongkar ini, Pak. Yes. Oh lah, kayak gini ya nyumpah. Oh, kayak sih. Mana? Ikan cucut, ikan terkucut. Yuk, bongkar yuk, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Nyalor lah, katanya. Cari. Oh, 2, 3. Wah. Yuk, kali yuk, sekarang jalan yuk. Aja cepet, cepet. Biasanya cepet orang ilok. Yuk, let's go. Tambah. Bang, mana bayar mang, mang cukup mang. Buang mang. Sekarang bener, shooting. Let's go. Wait, dong. Ayo mang. Yo.
hiu. Ikan hiu, ikan ayu. Jalan-jalan yuk. Jalan-jalan yuk. Mbak, iwaknya banyak-banyak namanya, Mbak. Ngomong keranjang, Pak. Betul, Pak. Seru Bang karena mah angkat kadang. Wah, kayak belum ada keton nih. Para pekong ya, sekong ya. Kalau kamu yung kailangan ya. Iwak apa orangnya? Bet. Tuna. Seratasnya enak ya kok. Jadi beda kok. Kayak seratas kembang-kembang. Sambal, sambal. Kayak seratas. Ini sambal ya.